আসসালামু আলাইকুম, জয় হিন্দ বন্ধুরা। আমি মোহাম্মদ আলমগীর। আমার সঙ্গে এসছে এক নতুন অতিথি। এনার ইন্ট্রোডাকশন আপনাদের সঙ্গে পরে করাই, শোনেন। ইউপি যোগীরাজ, গোটা ভারত জুড়ে বলা হয় বুলডোজারের শাসন চলে। সবসময় দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে বয়স্ক বুজুর্গ মানুষদেরকে টেনে রাস্তাতে ধরে কিছু ইয়ং ছেলেরা জয় শ্রীরামের নামে মারে, ঠিক আছে? কিন্তু সেই যোগীরাজ রাজ্যেতে কি হয়েছে তোমরা জানো কি? তুমি জানো? তুমি দেখোনি না ভিডিওটা? চলো আমরা একসঙ্গে দেখছি। সেই যোগীরাজের রাজ্যতে আয়ুষ মালিক নামের একটা হিন্দু ছেলে ইসলাম কবুল করেছে। গোটা গদি মিডিয়া জগৎটা ওই ইসলাম কবুল করাকে নিয়ে মানে এমন একটা নেগেটিভ ছড়াতে চাইছে যেন ওনাকে, আয়ুষ মালিককে জোর জবরদস্তি ইসলাম কবুল করানো হয়েছে। যাক বন্ধুরা, বেশি কথা না বাড়িয়ে আগে আমরা আয়ুষ মালিকের ভিডিওটা দেখি, তারপর বাকি কথাবার্তা আমরা আলোচনা করব। চলেন দেখে আসা যাক আয়ুষ মালিক কি বলছে। मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से। एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी। मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो छोटे छोटे से कैसे ये हो जावे। कब आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। कभी मोबाइल से, उस टाइम तो छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आवे थे तब जाके देखे थे, साइबर कैफे पे जावे थे तब जाके देखे थे। थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा, सूरतें याद करी, आयतें याद करी। अब भाई जैसे अब बीपी बढ़ रहा तो हाथ में कंपन है हल्की सी, मैं डर नहीं रहा, घबराहट नहीं है। पर तो उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो आप और आपके दिल का ये डर खत्म होगा। इसके वीडियो देख रहे थे उस टाइम तो नाम भी नहीं याद। कोई आ रहा, कोई मिस्त्री आ रहा, काम कर रहा, उसने। ভাই আয়ুষ, তোমাকে অনেক অনেক সালাম। যে কথা বলছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ, কত সুন্দর আয়ুষকে দেখতে। আয়ুষের আগের চেয়ারাটা আর এখনকার চেয়ারাটার মধ্যে আসমান আর জমিন ডিফারেন্স। আমরা ভিডিওর মধ্যে, অন্য একটা ভিডিওর মধ্যে আয়ুষের ভিডিও ছবি, পুরনো ছবি দেখেছি, আর আজকের আয়ুষের ছবি দেখে আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর আয়ুষ। বন্ধুরা, এই সমস্ত অন্ধ ভক্তদেরকে যারা গোটা ভারত জুড়ে নফরতের একটা বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, খাস করে ইউপিতে, তাদের মুখে এই আমার ভাই আয়ুষ জোরদার একটা থাপ্পড় মারল। ভাই আয়ুষ, আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। থ্যাংক ইউ।